দিলীপ ভট্টাচার্য। খুব ভালো কবিগান, এরপরে আপনারা শ্রবণ করবেন। তাই আমাদের সময় অনেক কম, যতক্ষণ আপনারা ভাগবত গান ভাগবত শ্রবণ করলেন, তাই আজ সবাই মিলে দুটি হাত তুলে প্রেম সে বলো মাকে বিহারী লাল কি জয়। আমরা আরতি করবো, ভগবানের আরতি করে আমাদের ভাগবত গান এখানে সমাপ্ত হলো। তাই সবাই মিলে আরতি করবে। तो इस प्रकार हमने भगवत गीता की जो मुख्य बातें भगवान श्री कृष्ण के उन सभी बातों को हमने श्रवण किया और जो हम करते आ रहे हैं उन सभी चीजों में हमें क्या बदलाव करने हैं वह हम अब देखेंगे। हम सुबह शाम भगवान की पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फूल इत्यादि ईश्वर पर चढ़ाते हैं, परंतु एक काम हम नहीं कर